Nga magudusahay mga idol nga tanaw nato sa itong kagalingon, lamang na kahit gumikan sa mga naabot sa itong kinabuhi, mga achievements, mga negosyo, mga experience nato sa trabaho mga idol. Una-una nato nga dili na ta kaya ilang i-down pa, dili na ta kaya nga lamangan nila. Una-una nato mga idol nga sa panahon nga walang wala ta, sa panahon nga wala tay kaalam sa trabaho mga idol, kaya na nato yatakan na atong isig kataw, kaya na nato silang murahon, kasapan, kaya na nato silang balikason sa panahon nga sila nga masayot nato mga idol. Pero dili gyud nato ikalimtan mga idol nga diin tagikan, itanom gyud nato sa atong una-una mga idol nga kani atong wala tay kaalam sa trabaho, sa negosyo, di na ngayon tag advice, pakitabang sa atong isikataw, dili na to kalimtan mga idol nga magpasalamat nila. Angay natong buhaton mga idol sa panahon nga kita kani ato nga na ay mga tao nga nitabang nato, magpasalamat ta, bless ta, respeto ta. Kay ang kanang tanang butang nga nakita nato napalit, kaya natong paliton ng tanang butang. O ang atong na abilidad nga nakatunan sa panahon nga wa tay kaalam, pwede na siyang mawala sa usa ka higayon lang. Kaya ang pagrespeto sa tao mga idol, bisan pa man unsa ka adunahan karon o unsa man imong abilidad karon, ang respeto dako kayo nagkatabang sa imong mga idol. Itanom nato sa tunhona kanunay nga magpasalamat ta sa kahitasan, sa labang makagagahom sa tanan mga idol. Kay siya ug sila lang ang alang na sayod sa tanan kung kano sa atan nila hukman sa atong mga bating nga binuhatan.